గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి ఈ సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ಮಂಗಳಕರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈದು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋತ್ವಿಗ್ವರ್ಣೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣೀಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತು. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿ. ಯಸ್ಯ ದ್ರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಷದ್ಯಾಃ ಪರಶ್ವತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂದಮಾಶ್ರಯೇ. ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಗಂ ಕರ್ಮಣಿಖಿಲಂ ಮೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿದೇ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಹೃದಯಸ್ಮೃತಿನಿಧೇ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲ್ಲೋಲಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೋರ್ನವಂ. ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ. ಓಂ ಭೂಃ
ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ దేవో మా భోజ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం అస్యాం సుభదోస్య దేవస్య నారాయణస్య శ్రీపదేవశాత్మస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిలా పరిధిభరిస్నా సర్వాప్తంత్రపరిశుద్ధం శాంతత్వం సగ పుణ్యాభాచకర్మ ఋషి ఆదౌ నిర్విజ్ఞాన సమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగత్వేన కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారా సప్తశమాంశేషు సరస్సరిసర్వూర్దేషు అపోభిర్హన్ పదిపాదేశే గృణాం దత్తాగం సుచరకం సుశర్మ ఇదమాపస్వా శుధమా శాంత శాంతమా శుభా శుధమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా మదాం దరసా పుదా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పుదా సూర్యశిరస్వే ఆపో వాయుం సర్వం విశ్వాభూతాన్యప ప్రాణవాప ప్రజాపో నమాపో మదాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందాగుషాపో జ్యోతిగుషాపో యజుగుషాప సత్యమాప సర్వాదేవతాపో పూర్భస్వరాపో అస్మిన్ కుంభే గంగా సదిత్రావాహయామి యదేశదంబరణే సహస్రం జ్ఞాపాదావిదా పుత్ర తేభ్యో నంద్రస్వతాద్ విష్ణురిష్వే దేవామంచందమతస్య వరుణమావాహయామి ప్రియస్మావాహయామి రిక్తాం భద్రమావాహయామి యాదస్మృజావాహయామి వరుణాయ నమః వరుణస్యైదమాసనం వరుణాయ నమః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనీయం సమర్పయామి ఏతే ప్లదస్త్రత్రియాభరణ ఉపవీత పుష్పగంధ ధూపదీపాలంకారార్థాః ఇమేక్షతా సర్వోపచారాः సర్వతీర్థలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమానసకర్మణా నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సంవృతం యాప్తిం సంకేతం పుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాకుమర్చేత్ ఆగ్నేయస్మాద్దామేత్తాశేదాత్తమేతోత్సంభోః వైరాజంతే సతనిధత్తాం రేషాం రేషోపదానామనాది యామే సస్తాన్ దందాన్ దాదు ఓం భూః పద్మాకారమండలే విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్పత్నీం సూత్రవతీమావాహయామి వామేజ్యామావాహయామి తత్పత్నికస్య విశ్వక్సేనస్య ఇదమాసనం విశ్వక్సేనాయ నమః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్మృత రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణా తస్మాన్యానుభాసేత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతి ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే జ్ఞానాన్ సమాప్య కుర్యాత్ సుభిర్వారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భగవద్బ్రహ్మణాదః పుణ్యః వాచయిష్యే ఓం వాచదాం సుపుణ్యాం కరోమి కురుష్వా స్వస్థ ప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రేతాం ప్రేతాం భగవాన్ ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు ఆయుధేయ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు ఆయుధేయ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు ఆయుధేయ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని ఓంయంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు ఆయుధేయ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని ఓం మతో దేవాః వందనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామిః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రయధాని దేవతం సమూఢవస్య భాగం సురే త్రీణిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతేదోః వృతాని పశ్యసి ఇంద్రస్య యజ్ఞసఖాः తద్విష్ణోः పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూర్యः దివీవ చక్షురా తదం తద్విప్రాసో వన్యవోజార్ధ్రవాగం దత్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రుణశస్త్రస్య ద్రవిణోదా శరీరస్య ప్రేగం సుదే ద్రవిణోదా వీరవిదేషణ్ణా ద్రవిణోధారాः స్థితి దీర్ఘమాయుः యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భట్కరుతోపవిషం యదా వై సూర్యవదతి అత నక్షత్రం నైతి యావత్ తత్ర సూర్యోగచ్ఛేతి యత్తది హన్యం వస్యేతి తావత్ గురుదత్కారీ స్యాద్ పుణ్యాః యవగురుతే ఓం భూః అతిపురోక్తివిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిల పరిధిభరిస్నాసురోత్తంత్ర విశుద్ధం శాంతత్వం సపుణ్యావాచమణి పుణ్యాం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాం కర్మణోస్తు కరుణా పుణ్యాం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాం కర్మణోస్తు కరుణా పుణ్యాం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాం కర్మణోస్తు స్వస్తి నేంద్రోర్ధస్వాస్తు నః పూషా శ్వేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్వారిష్ణేమి స్వస్తి న బృహస్పతి దదాతు ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిల పరిధిభరిస్నాసురోత్తంత్ర విశుద్ధం శాంతత్వం సగ పుణ్యావాచకర్మణి స్వస్తిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి కర్మణ స్వస్తిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి కర్మణ స్వస్తిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి వృద్ధ్యాస్మహవ్యేనం స్వం సద్యాం తరుణదేవమిత్రధేయన్నోస్తు అనోరాధాన్ హవిషావర్ధ్యంతః శతంజీవం సదస్వీరాः ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిధిభరిస్నాసురోత్తంత్ర విశుద్ధం శాంతత్వం సగ పుణ్యావాచకర్మణి వృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మరుద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మణ వృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం వృద్ధి
ಸಮೃದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಯ ಭೋಸ್ಥಾನ ಊರ್ಜಿದಾದನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷುಷೆ ಯೋಪಸ್ವದಮೋರದಸ್ತಸ್ಸ ಭಾರ್ಯತೇನ ಉಷತೀರಿವ ಮಾತ್ರ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾವೋ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾಯ ಜನ್ಮಧ ಆಪೋ ಜನೇಯಥಾ ಜನಃ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಸ್ಯ ಪಾವಕಾಯ ಜಾತಃ ಕಸ್ಸಭೋಜಾ ಸುಂದರಃ ಅಗ್ನಿಯ ಗರ್ಭಂಧರೆ ವಿರೂಪಾಸ್ಥಾನಃ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯೋನಾ ಭವಂತು ಪವಮಾನಸ್ವರ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಜರ್ಷಣಿ ಯಃ ಪೋತಾ ಸಮನಾತ್ಮ ಪುಣಂತು ಮಾದೇವ ಜನಾಃ ಪುಣಂತು ಮನವೋಧಿಯ ಪುಣಂತು ವಿಶ್ವಾಯುವಃ ಜಾತವೇದಃ ಪವಿತ್ರವದೇ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವ ವಿದಿದ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತಗಮ್ರಣೋ ಏಣ ದೇವಾ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುಣತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾಮಾನ್ಯಃ ಪುಣಂತು ಮಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ತಥೋದ್ಯಾಂ ಗಂಭೀರಣ್ಮ್ಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದಾಭಯಂ पूतं ब्रह्म पुणीमहे इंद्रस्नेते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावृणः समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नास्तुद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तजामार्जयन्ताम् दक्षिणायां दिशमासाः पितरां मार्जयन्तां प्रदीक्षां दिशगृहाः पशुवां मार्जयन्तां उदेहेच्छां दिशापोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्तां मदादरादरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवाःस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वशने दत्पदे शञ्चदुष्पदे वास्तवाःस्पदे शग्मया संसदा ते सक्षिमि तैरण्यया गातमत्याः आभक्षेमोदयोगे वृण्णो यूयं पात स्वस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तवःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे सखास सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोस्यन्तोः तमः कृतं वस्तु दिविधशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच्च समिध सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाः ये चरन्ति प्राणा गुहास्याम् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे शान्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां वैशो मृगाणां स्वेनो वृद्धानागस्वै धर्मणानागस्वामः पवित्र सत्ये धीरे भन्ने वरुणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मः सक्सेनान्मः यथा भाषा गुणभारनिवेद्यान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೀಗ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಿಕರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು 5 ವಿಧವಾದಂತಹ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗೋಳಗಳನ್ನು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೂತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮಣ್ಣು. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೂ ಅಂದರೆ ಭಾರವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಧಾರದ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶುಚಿವೋ ಹವ್ಯ ಷಣ್ಣೋಣ ಸತ್ತಾಂ ತಪಸಾರ್ಜಾರ್ಥಂ ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಟಿಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ವಿವೇದಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯೈ ಧರ್ಣರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೋಷಾಮಸರೋದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾವಂತ್ರಿಭ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಹಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಐತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮಣಿತಿರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣರ್ಥದಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ಥೈನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸಾನಾಪಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಹ ತ್ರಯಂ ಮನಸಾ ತದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಸಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಕರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಧಿಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದು ತನಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ
ನಿಲುಕುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥಾಃ ಮಾ ಕೃತಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಎಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಈಶನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಯಾರು ಈ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎನ್ನುವ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಧನ್ಯರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷತಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಶುಭಕರವಾದದ್ದು, ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿ, ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹೋಮಕರ್ಮ ಋಷಿ ಓಂ ಯದ್ವನ್ಮಿಂದ್ರಂ ಸಮಾಹಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾಹ ರುದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಶೀರ್ವಾಹಾನ್ ಮುಕ್ತು ಮಯಿ ದೇವಾದ್ರಣಮಾಜಂತ ಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತಮೈ ದೇವಹೂತಿ ದೇವ್ಯಾಹೋತಾರಾಮಚಂತು ಪೂರ್ವೇರಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನ್ಮಾಸ್ ವೀರಾಹ
मह्यं जन्तव्यानि हव्यागोति सत्यामनसौम्यास्तु ये नामानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानं वशमानस्यान्तु शिवानस्सन्तु परिदश्चन्ना माता पृथिवी तोकसाता पूतहृदनेन सौम्या शृणध्वगं वृषणा होतविंशति जातवेद भुवनश्रेयते अग्निमश्वत्थादेहव्यवागं समीगर्भार्जनेऽन्व्याम्यो घृतःपदीको घृतयोनिरग्नि गते समिद्धो गतमस्यान्नं घृतः पुषस्त्वा सरिता भवन्ति गतं पिबन् श्रिया यक्षदेवान् आयुर्दा अग्ने हविशोषाणो घृतः प्रदीको घृतयोनिरेधि उतं पीत्वा मजारकव्यं पिते पुत्रं रक्षदाधिपम् प्रजानन् आयुप्रजाग्मरीमस्मादेहस्रति देवनद्रोणे अज्ञाया हृदे घृणानो वेदादि निहोदा सत्सपरुषि कर्मणेवान् देवेभ्यश्चेयम् इदमापस्वाहा इतेन मनस्सक्षता वेदं परिम्रां सत्ये त्वां सत्यर्दोऽस्मि अनुदेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवतपस्वा तत्सवितर्वरेहिण्यं भर्गो देवस्तिमिहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादधिमस्रजा वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्च नमतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयं प्रजापतिमावाहं पितामहं हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मणस्येदमासनम् इन्द्रं प्रणयन्तं इन्द्रमावाहयं सोमो धेनुं सोमरन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं मिथ्यकं सभयं पितृश्रवणं वेदादस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानंसते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्येस्थ अग्नियेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्थ पावनेस्तः परशरस्य पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितपसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे पुवोग्रे पुवोग्रें यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्माणीन्द्रो नस्तूर्ये यूयमिन्द्रविनिध्वं तूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमस्सौधत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि घृतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि पानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं भिक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रणय सौमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं भिक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रणय को वः प्रणयतु सौ प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ति हि कृतपुष्टावदासहस्रपोषं यजमान्येन्यच्छति दक्षप्रणयतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवस्वामावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टन्नभामि इन्द्राष्टन्नभामि अग्नेष्टन्नभामि सोमाष्टन्नभामि अग्नेष्टन्नभामि सोमाष्टन्नभामि अग्निशोमाभ्याञ्जुष्टन्नभामि प्रजापतेष्टन्नभामि ब्रह्मणेष्टन्नभामि इन्द्राष्टन्नभामि वसुभ्योष्टन्जुष्टन्नभामि मरुद्भ्योष्टन्नभामि रुद्रेभ्यो जुष्टन्नभामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टन्नभामि मित्राष्टन्नभामि वरुणाष्टन्नभामि आदित्येभ्यो जुष्टन्नभामि शिभ्याञ्जुष्टन्नभामि पुष्णेष्टन्नभामि कक्षाष्टन्नभामि कक्षे सोमाष्टन्नभामि औपासने यज्ञाष्टन्नभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो अष्टन्नभामि सर्वदेवेभ्यो अष्टन्नभामि आज्यं त्रिपतिश्रियां चरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्ततं रक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्विस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा
त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्क्तं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष्वा अक्षताद्यरिविरिमामे अग्निष्टिकाधीन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयतं च नीतं च प्रेतं च अर्भुतं च निर्भुतं समुद्राश्च मध्यं च अन्तश्चापराधश्च मामे अग्निष्टिकाधीन अग्नेय नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोहसे नमः वृप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पिने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐतेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेऽर्धस्वद्जयद्वद्जयास्मान् प्रजा पशुभे ब्रह्मवर्तेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याग स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षते सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य तरुं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातनृणातप्राश्चार्थम् अथो देवाद वैष्णवं मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतः विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः ततः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेताः वृतानि वससि इन्द्रस्यैर्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यमाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः दिवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు
ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులో దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా కర్మణిఖిలం ఏణ సూత్రదం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః శృతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రగల్లాల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పురుషశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యత్తేజ వాయువాకాశాహంకార మహద్వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరా గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాదల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సంధమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రియ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణీక్షు సురాసర్పిత క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రౌంచ సాగతాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళి సహృదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషారీలామృతభద్రాశ్వకేతు కమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్తంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభే భాగలోహితదామా సంఘాతపకాల సూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాతలే సూర్యమండలపర్యంతం గతరాశేర్వత్సహస్రావసానే ఏకైకదళాపురుషక్రమేణ సర్వరాశ్వగ్రసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగణీకృతాగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామశాంతమున వాజపేయ పౌండరికాశ్వమేతాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామ్యచ్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్మాది దివ్యవశిష్టాది ఉత్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య
ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾಂಕಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಚ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರ್ಧ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾದಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರ ಬಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಧ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಾಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾನಾರು ವೇದುಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸುಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧೃತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೇಣರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ಯೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾದ್ಗುಲ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾವತೀಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸುಮೂರ್ತೋऽಸ್ಮಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಧುವರರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠಿ ಇದೆ. ವಧುವರರು ಒಂದು ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದವರು. ಅವರ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಲಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸದ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ರಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಚಕರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು
ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 2 ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಭರಣ ಇವು ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಗಂಧಚಂದನಾದಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸುಗಂಧಭರಿತವನ್ನಾಗಿಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನಿಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಂಧಾದಿ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನವೇ ಸರಿ. ಪುಷ್ಪಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಂಧಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲೇಪನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾದದ್ದು, ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಮುಗಿದು ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಮಜಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ವರನಾದ್ದರಿಂದ ವರನು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಕೈದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ
ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ತತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತು ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಾಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತು ಮಹಾಂತು ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి. దేవదానాగం సహస్య ప్రజామంచతమతి భాషాద్ తదేకం రాజావృణోణ మనదామదేగు స్త్రీపత్రోహణరోధాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారవత్య ప్రజామంచతమతి భాషాద్ తదేకం రాజావృణోణ మనదామదేగు స్త్రీపత్రోహణరోధాత్ స్వాహ ఇమం మే వర్ణశ్రీహమద్వాషముడియా సంవత్సరాచకే స్వాహ తత్వాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః స్తేజమానో విర్భి అహేడమానో వర్ణేహ బోధరిం సమానాయు ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వర్ణస్ విద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్టాః యజష్ఠా పండితమస్సౌజానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రమ్యత్ స్వాహ తన్నోగ్నే మో భవతి నిర్దిశాస్యావ్ సౌవ్యష్టౌ అవయక్షణో వర్ణగమ్రాణో విహిమృడిగం సోనేది స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయితః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దైవే జగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ హదే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్తే నమః స్వాహ దివదవిద ప్రాసావీ ఓం భూ అతివృత్తింష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమం హోష్యే హైతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవదవిద ప్రసవ
इमां लाजान्ते आज्यमविगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्मननां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवविरोधे अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायसा स्वायुषोदहिदनागुमृतेनोत्पर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धारावजन्यायव अतिगाहे महेद्दिशः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्भरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवविरोधे अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायसा स्वायुषोदहिदेनागुमृतेनोत्पर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्भरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूदे अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायसा स्वायुषोदहिदेनागुमृतेनोत्पर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम स्वस्वः ओम भूर्भुवस्वः अयते नमः गुस्थाः हनुमते नमः गुस्थाः सरस्वते नमः गुस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओम भूतविरुत्तिष्ठाय मुस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रिपर्यादनात् प्रायश्चात् स्वतो दिवैष्णवं होष्ये अयते नमः निस्वा हनुमते नमः निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवदेवताः ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानि देवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वसेदोः प्रधान् वसे इन्द्रसेज्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः जीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्वागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः अयते नमः गुस्थाः हनुमते नमः गुस्थाः सरस्वते नमः गुस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओम भूतविरुत्तिष्ठाय मुस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये अयते नमः निस्वा हनुमते नमः निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवदेवताप्रासाः यदस्य कर्मणोत्तीरितं विद्यानं महाकर्मग्निष्ठष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सष्टगते सदावदावदेनां कामान् समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सष्टगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा इंद्राभूतरग्निसत्नराः जातवेदावचि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वाजं चक्षुराक्षमशो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा वेदनदृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं वषट्कृतमतिनोः क्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणः क्षेनमग्नः पर्वान् प्रणेति कल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा यधोः सहिमे स्वाहा समिदसि तेजस्तेजोमय देहि स्वाहा यमस्दे मे मुत्योर्मे बाय स्वाहा सूरस्दे मे जक्षुर् मे बाय स्वाहा समस्दे मे चित्तं मे बाय स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोदि मे बुद्धिं मे बाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदुर्भुक्तं देवुर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशस्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशस्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भयशावतेन समाहितै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा आज्यहेशमिन्द्रायो स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशय दिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीमस्तुतिप्यन्तां तेन्मुखस्तानुतेन्मुखस्तास्तेमुखस्ताः देवहितप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा तन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजं क्षमामि प्राचाहान्ति देवार्पणमाद्यन्तान्
ಮಾರ್ಜಂತಾಂ ಉದಿಃ ಚಾಂದಿಚಾಮೂರ್ತಿಯೋನಸ್ಯ ಮಾರ್ಜಂತಾಂ ಊರ್ಧ್ವಜಾಹಂ ಯಜ್ಞಸಮ್ಮತ್ವರಾಜ್ಞಂ ಮಾರ್ಜಂತಾಂ ಅಗೋದರಾಜೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾರ್ಜಂತಾಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಪದರಿಪುಣ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮತಃ ಪದರಿಪುಣ್ಯ ಉತ್ತರತಃ ಪದರಿಪುಣ್ಯ ದಕ್ಷಿಣತಃ ವಿಷ್ಣು ಸಮಸಿ ಪಶ್ಚಿಮತಃ ವಿಷ್ಣು ಸದನಮಸಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣು ಸದನಮಸಿ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮೂಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅದ್ಭಿಃ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಆಪ್ಯಾಯನ್ತ್ವಾಮಿತಿ ಜುಹೋತಿ ಆಪ್ಯಾಯನ್ತ್ವಾಮಾಪವೋಷಧಯೋ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸದನಂ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸದನಂ ಭೂತಸ್ಮಾತ್ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರುತಯೋದ್ಭುತಿಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಪ್ರದ್ದೇವಾನಾಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಶತಾಯ ಸದಂಚ ವರ್ಚಸೇ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಭೂತಸ್ಮಾತ್ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರುತಯೋದ್ಭುತಿಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ತದ್ದೇವಾನಾಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಶತಾಯ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಯ ಭೋಸ್ತಾನ ಊರ್ಜೇದಾದನ ಮಹೇರ್ಣಾಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಪಸ್ವತಮಾರ್ಧಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೇನ ಉಷಧೀರಿವ ಮಾತ್ರಃ ತಸ್ಮಾಹರಂಗಮಾಪೋಷ್ಟ್ರಿಯಾಯುನುಧ आपो दिने भागनः प्रत्येज्ञे तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासं प्रत्येज्ञे तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासं मयि प्रजां महेन्द्रेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षुरेन्द्रिषे कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वारुध्यात्मना वा भुक्ते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि अग्निं आदित्यपुरुषा सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಧೂವರರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಳುಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ, ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಕರವಾಗಿ, ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి